This is Tenganan Pegeringsingan village, a beautiful place at the east of Bali. An old village with culture and traditions that are still alive and sustainable. Relation between teenage boys or truna and teenage girls or daha becomes the main point of Usamba-sambah ritual. This ritual symbolizes one entering adulthood and mature thinking as they socially interact. Truna or boys at the village are also busy with series of rituals that test their determination to face any life challenges ahead. The ritual is called Mekare-kare. In the concept of human life on Earth, there's a close relationship that has been established between human and the universe. When nature was created, God as a ruler of the universe then created norms to regulate nature and guide human life. If these rules were obeyed, nature and humans would mutually support each other. This is Tenganan Pegeringsingan village, a beautiful place at the east of Bali. An old village with culture and traditions that are still alive and sustainable. This morning, Tenganan villagers are busy preparing for a ritual ceremony to be held at Balai Agung. Balai Agung is a landmark, a meeting hall built in the village center. This place is made sacred by villagers, and that only Tenganan villagers are allowed to perform rituals or activities here. But there are still requirements that villagers must follow. They must wear traditional attires set according to the customary law. Kata Tenganan berasal dari kata tengen, panengan. Tengen itu artinya kanan. Jadi orang Tenganan itu panengannya raja, tangan kanannya raja. Banyak pura di sini berupa tumpukan batu atau batu berdiri. Kalaupun ada bangunan, bangunnya sangat sederhana. Nah, itu karena zaman dulu, mungkin batu itu bentuk kesederhanaan. People of Tenganan believe they originate from the Bedahulu Kingdom. As from human descendants Indra, king of the Devas or godlike deities. In Hinduism, Indra is also the king that preserves peace on earth. Kepercayaan kepada Dewa Indra itu belum begitu lama berkembang di desa, tetapi bisa saya ceritakan di sini bahwa sesungguhnya filosofis atau sistem kepercayaan warga Tenganan itu adalah animisme, yaitu memuja kepada leluhur dan alam sebenarnya. Karena konsep Indra itu, konsep dewa itu kan berkembang belakangan, tapi aslinya kepercayaan asli orang Tenganan itu adalah memuja leluhur dan alam sebagai sumber kehidupan. Tenganan Pegeringsingan sees human lives as an always turning life cycle. Therefore, rituals are performed in every sasih. Sasih
is a certain period of time or month that is based the calendar that applies at Tenganan village. The fifth month is the biggest ritual event held at Tenganan village. The ritual is called Musabaha Sambah. Relation between teenage boys, or truna, and teenage girls, or daha, becomes the main point of Usamba Sambah ritual. This ritual symbolizes one entering adulthood and mature thinking as they socially interact. This is Kadek Monica Ayuni, or Monik, one of the daha at the village. During the Musabaha Sambah rituals, Monik and her friends are assigned to make offerings for Musabaha ritual. Monik is one of the highest youth leaders in the village society order. She also takes part in every ritual procession during the entire Musabaha ritual is held. Kalau Banten di Dahe itu kita belajar dari awal. Dari awal kita diajarin untuk mengenal ini apa. Cara bikinnya juga Dahe punya bagian-bagiannya. Strukturnya juga dari bawah ini bagian untuk bikin jajan ini. Di atasnya punya tugas bikin jajan ini. Jadi mengenal dari awal. Terus naik tingkat kita diajarin untuk metanding. In the morning, peak of the Musabaha Sambah, Monik and other teenager girls would prepare for the Meduran ritual. It is a cleansing ritual where teenage girls held at the hill already made sacred by Tenganan people. During the process, they are forbidden to have any forms of contact with others. There are 3 areas in the ritual that the location must go through. Village forests that are strictly guarded by villagers. Divided into 3 groups, Daha Wayan, Daha Nyoman, and Daha Nengah. Each group are categorized according to the history of their parents' lineage. This group of Daha will perform ritual prayers at 3 different locations according to the tribal regulation. Yang pertama tentu tradisi ini sudah menjadi hukum. Jadi ketika tradisi ini diformalkan menjadi sebuah hukum, menjadi sebuah kewajiban bagi kami untuk melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan ini kan tentu perlu sumber daya yang besar. Nah, kami sudah disiapkan dengan sebuah sistem pendukung sumber daya untuk melaksanakan tradisi tersebut begitu. The Medu Uran procession is a form of respect toward village forests that has become the source of villagers' livelihood. Offerings are collected from the forest, dedicated to the gods protecting the forest. The procession is ended with the making of a crown
made from a young coconut that was cut in a circle way without breaking. Because people believe offerings to the gods should be made perfect, as perfection only belongs to the gods. The crown is then put on the head of teenage girls or daha and be placed on the neck of Truna or teenager boys as a symbol that they have performed the cleansing ritual, a form of dedication to the gods. Sebelum kami mengenal sistem pendidikan formal, kami sudah mengenal sistem pendidikan adat melalui proses upacara. Maka pada bulan kelima inilah mereka-mereka ini atau beliau-beliau ini sudah umurnya sudah merangkak remaja. Karena pada saat bulan inilah dilakukan upacara akil balik dari anak-anak untuk menjadi remaja. Not only daha, Truna or boys at the village are also busy with series of rituals that test their determination to face any life challenges ahead. The ritual is called Mekare-kare. Hal itu esensinya adalah untuk mengingatkan masyarakatnya, utamanya adalah para generasi penerus kami, untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, untuk bisa bertanggung jawab. Karena upacara perang pandan ini, itu yang menjadi panitianya yang bertanggung jawab dengan upacaranya ini adalah De Trune, laki-laki, remaja putra dan remaja putri. This is Putu Rio Wedayana, one of the youth leaders at the village. For a month, Rio has been busy completing all that he will be needing for the Musabaha Sambah rituals, just like in the Mekare-kare ritual. Yang saya lihat adalah bagaimana orang Tenganan itu diajarkan untuk belajar bagaimana pentingnya bekerja sama gitu, ketika ingin mengerjakan sesuatu, karena ya usaha bersama sendiri ini kan besar dan persiapan dan kegiatan yang dilakukan itu sangat banyak. Jadi kegiatan yang besar dan banyak itu setiap tahun bisa terselesaikan karena adanya kerjasama. Mekare-kare is the peak of series of ritual in Musabaha Sambah. This is also called Pandan Battle. Locals believe it's a ritual of devotion towards Indra, one of the gods that respected by Tenganan people. Indra is also portrayed as a figure that sacrificed for the sake of humans. Jadi pertama ada diundang, jadi kerama desa, perjuru desa itu hadir di balai petemu itu, kurang lebih sebagai saksi lah pelaksanaan upacara perang pandan oleh Truna ini. Gitu. Jadi selain kerama desa atau perjuru adat, diundang juga pasak pandai dukuh gitu namanya. Juga Kliang Gumi juga diundang. Kliang Gumi ini adalah 5 warga senior dari kelompok Gumi Pulangan. Jadi seperti masyarakat secara umum yang kemudian diwakili oleh 6 orang yang paling senior. Senior dalam pengertian umur perkawinannya, bukan umur biologisnya. Gitu. Going by its name, Mekare-kare or the Pandan Battle, this tradition uses thorny pandan leaves as symbol of Gada weapon
and a shield made of rattan. This tradition is obligatory for males from the age of teenage to adult. Usaba kelima ini adalah puja kerti. Jadi puja kerti itulah upacara memohon kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, salah satu bentuk ritualnya adalah perang pandan. Perang pandan ini kan upacara seperti tabuh rah itu. Jadi supaya darah ini tumpah begitu. Karena konsep tabuh rah ini dipercaya sebagai upaya untuk pengendalian nafsu gitu. Jadi darah itu simbol daripada nafsu dan amarah, di mana hal itu selalu terbawa begitu manusia ini lahir, sehingga dalam kehidupannya perlu dikendalikan, bukan dihilangkan tapi dikendalikan. Ada adrenalin yang memuncak gitu ketika kita melakukan ritual tersebut, dan semakin semakin seiringnya berjalan waktu, saya sendiri gitu semakin bisa mengontrol hal itu gitu. Jadi luapan itu yang di awal ketika mereka yang masih berusia dini ikut perang pandan, mereka pasti akan langsung lepas kendali gitu. Nah, ketika itu dilakukan terus-menerus, kita akan terlatih untuk menyadari hal tersebut gitu, dan mulai bisa untuk mengontrol itu. Perang pandan itu adalah suatu bentuk upaya untuk mengingatkan kita akan pengendalian diri. Jadi perang yang dimaksud adalah perang terhadap diri kita sendiri. Jadi perang yang paling berat itu kan mengalahkan nafsu yang ada di dalam diri. Gitu. Jadi kalau musuh yang ada dalam diri sudah bisa kita kendalikan, niscaya musuh yang di luar pasti akan lebih mudah. Pandan battle takes place for 2 days. On the second day, the ritual begins with the Ngider Buana, a traditional procession that must be performed by villagers by parading the symbols of gods throughout the village. Sepanjang hukum adat ini ditegakkan dan sumber pendukungnya itu masih ada, artinya tanah-tanah desa adat ini sebagai bensinnya itu masih eksis, saya optimis ritual upacara ini masih bisa dilaksanakan. Hanya saja tantangannya adalah bagaimana kita memahami esensinya, memahami dalam arti makna dari sebuah ritual upacara itu. Tidak cukup hanya tahu bagaimana melaksanakan itu, tetapi juga harus
paham sepaham-pahamnya apa maksud dan tujuan atau filosofis di balik pelaksanaan ritual upacara tersebut. Daha, or the groups of girls, are taking part, complete with double tight waving cloth from Tenganan Pegeringsingan and crowns on their heads. When Pandan battle takes place, these girls will witness the boys competing, showing their courage and warrior side. This is the time for Daha and Truna, our girls and boys, to reconnect. Tenganan Pegeringsingan highly protect marriage between Tenganan villagers. This is one way in order to preserve the tradition and culture inherited from the ancestors. Itu yang membuat kami masih bisa mewarisi dari warisan para leluhur kami terkait dengan betapa pentingnya tempat tinggal kami, betapa tingginya respon masyarakat terhadap penghormatannya terhadap lingkungan. Karena kalau menurut agama Hindu kan ada Trihita Karana, hubungan manusia dengan yang kuasa. Yang kedua, hubungan manusia dengan gotong royongnya, hubungan manusia dengan lingkungan dalam bentuk penghormatan kami terhadap lingkungan. Alam kami di sini sangat kami hormati. After the battle ends, there's a feast completed with offering that have been prepared by the girls of Daha from the village. Offerings are made modestly as show of gratitude for nature's abundance. This process is also a form of sisterhood, brotherhood, and unity that villager has preserved for so long. During the feast, other villagers are seen covering herbs on bodies of warriors injured in the Pandan battle. Herbs used are made by villager girls or Daha, a mixture of herbs as natural antibiotics. Melihat ritual yang begitu beragam yang dilakukan oleh warga Tenganan selama melakukan usaha bersambah itu, saya percaya kalau ritual tersebut itu menyimpan sebuah pesan gitu dari leluhur orang Tenganan kepada kami dan mungkin nanti generasi selanjutnya gitu, bahwa saya melihat ritual itu sangat berkaitan dengan alam. Jadi hampir keseluruhan sarana dan prasarana itu sumbernya dari alam gitu. Mungkin gitu leluhur orang Tenganan itu ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kami warga Tenganan sekarang bahwa menjaga alam dan lingkungan itu sangat amat penting gitu, karena tanpa alam yang sehat atau alam yang baik, manusia itu tidak akan bisa hidup secara tentram gitu dalam menjalani kehidupannya. After the battle ends, Daha at the village will perform Maayunan ritual, or playing swings at the village center. They will be assisted by 2 boys assigned to push the swing that has 8 girls on it. This tradition will have the swing pushed 3 times at the south and then 3 times to the north. This symbolized life that always changes. This is the way of the ancestor in reminding the next generation that once one enter adulthood, life turns like a moving wheel. There will always challenges ahead, and the happiness will be eventually be achieved.